Mga installer guys, oh. Installer meron. Sa ganito yung ansi mong page. Kuhaan lang daw. Makalingaw ta vlog. Makalingaw? Hmm. Wako ka kon si mong page, no? Aw. Nakakuha na ko si mong page. Sa YouTube. Sa YouTube nga nako. Shout out kay John Rel. Siya sa YouTube, i-subscribe ninyo ni. Pwede na tayo ninyo tawagan. Anytime, anywhere. Oh. Pag-iitan eh. Bandiitan. Hasta na yung bandiitan mo. Yung mga bandiitan rin. Nag-iris noon may. Ikaw ka nag-iris na? Kutin na gamit kay kuha naman boarding house. Okay. Dili na ko yung istorya kay kitaan. Basig kung gaon. Mga nilahan trabaho. PM lang mo Makalingaw vlog para makontak ninyo siya. Cebu Electrical. Cebu Electrical o Cebu Electrician Hire Vlog. Kontak lang mo. Hindi mag-kontak. Sige lang. Abang rin abang. Pilay buwan na na, boss. Ha? Pilay buwan na na. Abang mo na. 5,000. Mana, hapit mo man. Energize na niya ron.